la famille, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم معنا في une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic. Bien sûr, 20e journée ديال لا ليغ 1 كاينين 10 ماتش اختاريت منهم 7 ماتش. دونك لي برونوستيك ولا لي ماتش اللي اختاريت لكم هما هادو. غنعطيكم في كل ماتش ان برونوستيك بيان سور بالاناليز ديالو، وفي الاخر غنعطيكم لي دو ميور شوا باش ديروا ان تيكي دوبلومون بميس. Donc le premier match ديالنا هو Montpellier Monaco, la grande affiche ديال vendredi. Monaco, ils sont en forme كما كتشوفوا. Les 4 derniers matchs, 3 victoires, un match nul. Montpellier, ils ont une période difficile, كان عندهم بزاف ديال les absences. Le classement, Monaco 4e, Montpellier 8e. Donc هاد الماتش هذا avec le retour ديال les joueurs ديال Montpellier, رجعت تقريبا l'équipe كاملة. Je donne un petit avantage pour Montpellier. Bien sûr, le pronostic il est risqué, ولكن attendez. Donc Asian Lines, alternative Asian Handicap. Montpellier gagne في match nul ou perd 2-1. هذا هو البروميير بروnostic اللي في هذا الماتش هذا. Bien sûr اللي بغى assurer يقدر يلعب هاد الباتش بويلدر. Total goals over 0 goals for Montpellier. Ou bien sûr goals under 7 goals كتعطيكم اون كود ديال 1.41. دونك اختاروا نتوما لو برونوستيك اللي يعجبكم في هاد لي دو، ما بين هاد لي دو شو. ندوزو لو دوزيام ماتش ديالنا. لو دوزيام ماتش مارسيل كونتر نيم. بيان سور هاد الماتش ما نعطيش فيه اون اناليز كبيره، حيت بيان سور باينه نيم عندها با مان لابسونس. نيم الي ديرني دو كلاسمون. الويكاند اللي فات عطيتكم ليل تربح نيم. دونك مارسيل لعبها البوديوم، تعادلوا لو ديرني ماتش كونتر ديجون، ان ماتش اللي كانوا ناقصين فيه، ولكن contre Nîmes, je les vois pas ne pas gagner le match là. Bien sûr, pitch builder pour pitch builder باش نكملوا لا كورت 1.40. Donc Marseille gagne le match, ou bien sûr corner over 4 corner cote de 1.40 كتبان لي لوجيك. Normalement ما كانش une surprise à détruire. Le troisième match ديالنا, troisième match Angers contre Paris Saint-Germain. Angers contre les grandes équipes qui ont de belles prestations. Bien sûr, باقي عندها سفيان بوفال الليوي qui sont absents. Côté Paris Saint-Germain, رجع نيمار، رجعوا تقريبا كاع لي جوغ امبورطون. باقي عندهم سيغتان absences ولكن كاين لو شونجمون ديالهم. كما كتشوفوا اونجي خسرت الديرني ماتش ديالها كونتر موناكو 3-0. باريس سان جيرمان ربحات لا كوب البارح كونتر مارسيل 2-1. لو ديرني ماتش ديالها في لا ليغ 1 ربحات 3-0. دونك هاد الماتش هذا بيان سور مارسيل بي اس جي الا بغات تلعب على لو شامبيونا ولا ما بغاتش تخلي ليون تهرب عليها ils doivent gagner. Bien sûr بوكيتينو هاد الماتش هذا غادي شي بغا يسقلو. دونك نلعبو واحد لو بروnostic Asian handicap -1, يعني le Paris Saint-Germain gagne de 2 buts au plus. S'il gagne un but de différence, le pronostic il est remboursé. Dozo, le quatrième match ديالنا. Le quatrième match Brest contre Rennes, c'est un derby. Le match هذا il est très difficile. Donc le pronostic اللي يكون فيه شوية difficile. Rennes reste sur 2 matchs sans victoire, يعني 2 matchs de nul. لعبوا contre Lyon, داروا un bon match, c'est le 2-2 contre une équipe de Lyon qui est en top forme. Brest bien sûr كما كتشوفوا خسرت le dernier match contre Paris Saint-Germain. Rennes لعبة على des places qualificatives pour l'Europe ولا لعبة على البوديوم. Brest milieu de tableau. هاد الماتش هذا bien sûr كنعطي un petit avantage لرين. دونك double chance ديال رين كما كتشوفوا. و باش نوصلوا لا كوت 1.40 توتال جولز اوفر 0 جولز. هاد الماتش هذا ماشي ديال 0-0. هاد لو بيش بويلدر هو لو كاتريام بروnostic ديالنا. دوزو لو سانكيام ماتش. سانكيام ماتش نونت كونتر لونس. نونت يلاه جابو ان نوفو اونترينور اللي هو ريمون دومينيك اللي كان l'entraîneur de l'équipe de France. Ces deux premiers matchs, تعادل contre Rennes, contre Montpellier, deux équipes qui sont solides. Lens كما كتشوفوا ils ne sont pas en top du top de la forme ديالهم. Bien sûr ils sont milieu de tableau 9 points. Nantes يبغيو يهربوا من هاد لا زون روج. دونك
خاصهم ما يخسروش. يعني بلا فلسفة غنعطيكم نوط دوبل شونس كود دو 1.40 كيبان ليا زوين و لوجيك. نورمالمون مكانش اون سوربريز في هاد الماتش عاوتاني، غادي يدخل ترونكيلمون. ستراسبورغ كونتر سانت إتيان. ستراسبورغ ليكيب لي كتعجبني اون ليغ 1، اون ايكيب بروليفيك، اون ايكيب لي كتلعب كورة زوينة، اون ايكيب لي ماتش ديالها الأغلبية كيطلعو بلوس. لو داني ماتش ديالهم سالاو 1-0 كونتر لونس، كانت اون بتيت سوربريز في لو ريزولطا، حيت موالفين تيماركيو بزاف ولا تيماركا عليهم بزاف. سانت إتيان خسروا لو داني ماتش كونتر رانس، سيتي اون سوربريز. هاد لو ماتش هذا بيان سور جو فوا غيكون فيه البيوت، لي دو زيكيب فودرون ماركي بما تشوفوا ان سول بوين ديكار بيناتهم وبجوجهم قرابين لا زون روج. دونك لو ماتش سرا اوفير. نورمالمون انا كنشوف هاد الماتش هذا يطلع بلوس، يعني بلوس 2.5 بوت، ولكن بوغ اسيوري يعني او كا او سالا غير ب 2 بوت نترومبورساو في البرونستيك ديالنا. دونك اوفر 2 بوت التيرناتيف جول لاين، خاص يكونوا بلوس دو 2 بوت. الا كانوا 2 بوت لو برونستيك الى رومبورسي. و بيان سور لو داني ماتش ديالنا ليون كونتر ميتس، هاد لو ماتش هذا ما نعطيش فيه اون تري غروند اناليز. بيان سور الا كان جو سوربريز مانا ما نديرو، ولكن كيما تشوفوا ميتس عندهم با مال دافونس. ليون يسون بريسك او كومبلي، ليون هي الاولى ديال الكلاسمون، واخا تعادلوا الداني ماتش كونتر خان بقاو لي بروميي كلاسمون وداو بطولات الخريف، يبغيو يبقاو في هاد لا لونس هادي. ميتس كيما كتشوفوا ميليو دو طابلو 25 بوان، 3 داني ماتش ديالها سون فيكتوار 2 ماتش نول. لوجيكمون ليون غادي تربح. و بيان سور باش نقادو لا كوت ديالنا نطلعوها 1.40 توتال جولز اندر 6 جولز. كوت دو 1.40 تقدروا تزعموا ميم على اندر 5 جولز. كوت دو 1.61 بلي لوجيك. دونك فوالا لي بونسيك ديالنا، فوالا لي شوا ديالنا. مونبوليي gagne fait match nul ou perd de 1. Marseille, double chance. Marseille gagne et plus de 4 corners dans le match. Brest-Rennes, double chance Rennes et plus de 0 et 1 but au plus dans le match. Paris Saint-Germain, moins 1. Asien handicap gagne de 2 buts au plus. Il a un but d'écart. Le pronostic, il est remboursé. Nantes, double chance. Strasbourg, plus de 2 buts. Si 2 buts, il sera remboursé. Le dernier match ديالنا Lyon et moins de 6 buts, cote de 1.40. Donc هادي هي لا سيليكسيون ديالنا، هادو هما لي برونوستيك. اختاروا منهم اللي عجبكم. انا غادي نعطيكم دابا لي دو شوا اللي عجبوني. دونك parmi لي ماتش اللي عجبوني كاينين هاد لي 3 برونوستيك. بيان سور لي بلو فيابل هو باريس سان جيرمان، تقدروا تخليو معاه سوا مارسي سوا نونت. انا هاد المره هادي غنخلي نونت، نثيق فريمون دومينيك و اون فيغا سكي فا se passer. دونك هادو هما لي دو ميور برونوستيك ديالي في ما بين هاد لا سيليكسيون. جيسبر لا فامي اننا نديرو ان بيرفكت ولا ان طو دو ريوسيت كي ديباس لي 80%. جيسبر ان لا فيديو تكون عاوناتكم، جيسبر ان لاناليز تكون مزيانه. بون كوراج اي فور سا.